libre nga sasaong nga maggapo iti Apo Diyos gagayam ken kakabsat. Dagiti titod mi nga gospel tracts ket libre ken awan met laeng iti bayad na. Christ paid the debt he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. The Bible says Jesus died for our sins. He was buried and rose again the third day. Kuna na itibibya kayam kat kayan na ni Kristo Jesus. Kuna na impay dito'y lubong, sapto'y salakan na dagiti managbasol, lakas laging kagan kas langyak. Kuna na ito'y kanta, pinayatan na, kuna na iti utang nga handa nga bagi. Ken kuna na dahil timad nga utang tayo, kuna na ngayon tayo nga mabayadan. Then kuna na iti kanta, He paid the debt on Calvary, He cleansed my soul and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Someday He's coming back for me to live with Him eternally. Won't it be glory to see Him in the day? Then I'll sing that brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Ni Kristo Jesus, gayam kan kailyan, kuna na pinayadan na iti utang na nga handa nga inutang. Dahil nga utang iti basol, gayam, kailyan, kuna na iti Bible. Kaya utang mo, iti basol mo, iti basol ko, kuna na iti Bible, gayam kan kailyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The Bible says, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Gayam, kuna na itagapo iti ayat iti Diyos, nga kuna na itahay nga intod na iti ayat na, para king ka, ken para kanya, kadatayo nga managbasol. Gayam, pigpigam ka di nga sikakat managbasol iti sangwanan iti Diyos. Tagamin hamo nga makita, nga masapol mo iti mangisalakan, ingga na hamo nga mabigpig nga sikakat managbasol iti sangwanan iti Diyos. The Bible says, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. That sinners, my friend, is you and me. That sinners, my friend, the Bible says, for the wages of sin is death. Gayam, iti papatay ko na iti Biblia at hanlaan nga dati pa nang isubli. Iti biyag tayo, nga numo, nga nakakaisuna. Iti Biblia, gayam ko na iti Bible, at dapat inunod nga kayo ni patay. Nga dati nga patay, gayam, tukpan nakatoto, iti impyerno. And God said, hell was never prepared for you. The Bible says, hell is prepared for the devil and his angels. It was not meant for you and me, my friend. That's why God made iti pamayang tapno iti kasta si kakaliti siya. Kahit haan nga mapanig impyerno. Kahit daytoy kuna na iti Biblia gapo ti ayat iti Dios. Ngahan na kayat nga si kakat mapanig impyerno. Kahit gayam kan kailyan sika may salakan ka iti impyerno, may salakan ka iti patol babaen iti naramidan ni Kristo Jesus. Kuna na iti Bible gayam kan kailyan hamo nga masapol ti religion. Religion never saves anybody from the punishment of a burning hell. The Bible says it's only through the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ died for your sins. Gayem, natutuok iti anak iti Diyos, iti cross Calvario, tapno si kakanti siya at maugasan iti basol. Religion never saves anybody. Anya man dahi tanga religion gayem. That could be a Baptist church. That could be any denominational church. Gayem nga may Bible.
religion, han na kanto nga maugasan ni Kibasol. Gayam, itiintod ti Diyos. Gapoy ti ayat na, kanti sa Kristo, nga manupot mang isalakan. Tapos di kakanti siya, maisalakan ni Kibasol. Gayam, dahito yan, iti ko na na iti Biblia nga ayat iti Diyos. Hamo ko mga liklikan nating ayat iti Diyos. Tagamin ko na na iti Biblia, iti Book of Revelation. Kuna na iti ginmatag. Dagiti tattao iti sangwanan iti Diyos. Kat inukom iti Diyos isuda ako na dagiti natanok, dagiti naamba, dagiti nakurapay simbango da iti sangwanan iti Diyos. Kat iti Diyos inukom na isuda kat dagiti adangan na isurat iti Biblia. Gayam kan kailan the problem is sin. The problem is sin kailan. Dagiti basol nga natawid tayo iti kadagiti naganak tayo nga ni Adam kini Eva. Isa rin ito iti mangiturong ijay impierno no dahil ito'y katahang nga maugasan. Gayam, you don't need religion. You don't need a Baptist church. I am a Baptist, but the Baptist cannot save you. It's only through the Lord Jesus Christ that can save you from the punishment of a burning hell, my friend. Amo ko mga liglikan dahil nga mensahe gayam. Dakuna na iti Biblia, sangwan to ti ukom, iti tunggal tao. Itong batang to ti tunggal tao. Iti sangwanan iti Diyos. No isunan to, kat mabalin nga magipagyan iti Diyos. Uno isunan to, kat may panladaw to, ijay impierno. My friend, hell is not meant for you. God gave His love for you, my friend. So you will not go to hell. And that's the Lord Jesus Christ. You need the Lord Jesus Christ as your Savior. Ito nga ni Kristo mangisalakan gayam. May Jesus Christ katahan na nga kuna tayo nga surutan tayo dagiti aramid na. But Jesus Christ died for your sins. Iti pasol mo inkaro ni Kristo. Iti papatay mo kat ni Kristo. Iti nang ikaro gayam tapno siga kat siya maugasan iti pasol. Gayaman niya kaniti namnamam iti dahi nga biyag. Iti adal kuna na ibakim iti dahi nga biyag. Iti kinabaknang ibakim iti dahi nga biyag. No adaan ka man ilugan, adaan ka man kanagin sa likwa, ngam tunto ti altaw, kakayam ka kakayam, ipati tayo ang todo gito'y da. Kut tumango tayo iti Diyos, nga awanan tayo, iti anyaman nga banag kada tayo. Ito nga iti dahito'y kakayam, hanakan to ko mga pulsagan, iti kinabakna. Hanakan to ko mga pulsagan, iti relihiyon. Hanakan to ko mga pulsagan, iti na nga to nga adal. Because education cannot save you, my friend. You need the Lord Jesus Christ. Jesus Christ died for your sin. Jesus Christ was buried and rose again the third day for you to have eternal life. You need the Lord Jesus Christ. This is not religion. My friend, this is not religion. This is Bible. The Bible says you need to get saved. My friend, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. The Bible says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. My friend, those are Bible verses. Ang religion, dahil gagayam kang kaya, dahil kat naglawag, nasa oti Diyos, nga si kakaniti siya, masapol mo iti may salakan, iti basol. Gayam, kung na iti Bibliaon, iti nalintag nga oray may isa. Oray no pastor, kat hanga nalintag ti sangwanan iti Diyos. Iti may isa nga pastor, masapol na matlang iti mga isalakan na, kat isulay tanay sa Kristo. Gayam, bigam, nga si kang nagbasol kay itang wanan ni Diyos kat masapol mo iti mangisalakan. You don't need religion. You don't need denomination. You don't need tradition, my friend. The blood of God, kuna na jay. Kanda iti tara, iti animal, hanakan to pulos. Nga maugasan, iti basol. Hanakan to nga maugasan kaya may tinapadarang nga manok. Uno na padarang nga baboy. Uno tinapadarang nga nuang, hanakan to da iti maugasan iti basol. The Bible says, may salang itinagpadarang kita. It's only the Lord Jesus Christ. My friend, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Anya iti aramidam, bigbigam iti Diyos na sikakat may isa kang managpasol. Bigbigam iti Diyos, ganyan, na ni Kristo lang iti makaisalakan kinka, awanan iti daduma. Kung dumatag kanto iti Diyos, tumango kanto iti Diyos, ganyan. No sikakat rinijektar mo ni Kristo Isos tata, kakaasi kanto. No may sakan to katagiti maipalado di impierno. Tada ito nga mensahe rinijektar mo. Hamo kayat ni Kristo. Iti kayat mula ang katagadan. Iti kayat mula ang kat matagipam dagiti banpanag titirabawi itaga. Ngam gayam hamo ko mga ulpudot ti bagin. Tada ito ita temporaryo lang ita ito ita iti akta mga biyag tayo.
nga oray na kityan tayo nga mismo, aan tayo nga mukwa. Isupli tayo kayam kan kayam. Ngamno inawat mo ni Kristo Jesus, akas manupot mga isalakan mo. The Bible says you have eternal life. Eternal life is given by Jesus Christ and not religion. My friend, you need the Lord Jesus Christ. Amin tayo managpasol tayo isang wanan ni Diyos. Dagit-dagit laklakoy ti droga. Amot na pasol sa. Dadadadawilan da. Dagit ibiyag, dagit ikaupingan. Sumata kayo nga uping, ang kayo nga magigad-kadwa, kadagit laklakoy ti droga. Kung nagusosari ti droga, dadadadawilan da lang ti ibiyag yun dagit da. Believe on the Lord Jesus Christ. Say no to drugs. And yes to God. Gayam ka na kayan. Dumtang to di altaw, sumaho kay ti Diyos. Dagiti naman nagbaspasol, kunana, dagiti man nagdakdakas. Dagiti agin lilintag, sumangot ang ti Diyos. Kumasta kayo nga tayo, isang wana ni ti Diyos, gagayam. Sumango kanto ka ti Diyos, nga nadalos, babaan iti matang mo. Kuno sumango kanto ti Diyos, nga ni Kristo iti kinalintag mo. You need to be saved, gayam. Amon to may salakan iti pagim, iti aming nga pamayam. Tapos na iti Biblia, di Isaiah chapter 60, 40 verse 6. Kung na ijay nga dagiti kinalintag tayo, na iyarik lang nga pigat, na iyarik lang, nga narugit nga pagan anay, isang wana ni Diyos, kathan na kanto nga agpalinan nga nalintag isang wana ni Diyos. Nga may iti kinalintag ni Kristo, isa tayo na mga itagkika iti kinalintag. Iti kinalintag ni Kristo, dahil iti mga itagkika iti kinadalos, isang wana ni Diyos, kayang kandayan. Awana ni Kinaduma. No, kung na mga sakit, maukasanak, iti naiatang nuang, gayam awan iti Biblia, awan iti libro mga ibaga. Nga isang wana ni Diyos, dagiti napadarang animal kat ugasan na kay tibaso. Awan mo lang, hindi makaipaga. Ako na nga through the education na maamin, hindi may isang tao na sikapin maugasan kay tibaso. Kung na iti Biblia, it's only the Lord Jesus Christ. That's why the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Call upon Him, because the Bible says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You need the Lord Jesus Christ. You don't need religion. Pinutar iti tao ti religion kayam. Iti religion, inaramid iti tao. Iti denominasyon, inaramid iti tao. Ngayon na Kristo, impo ni ti Diyos. Tapos ikakan ti siyakat may salakan iti bason. My friend, naglawag iti mensahe. We are all sinners in need of a Savior. And the Savior is the Lord Jesus Christ. It's not our religion. It's not our denomination. It's not through the Baptist Church or any denomination. It's only through the Lord Jesus Christ. Bigam gayam, kadumtag to iti aldaw nga sumango kay ti Diyos. At paningkanto nga nalintag ti sangwanan na loking ka at aking ka ni Kristo nga pinamatim nga isulaan ti makaisalakan king ka iti basol. Agyaman na kiti panagdangag tayo.